கனகபுரம் பேரே சொல்கிறது, இது பொன்புரம். இது கர்நாடகத்தில் உள்ள ஸ்தலம். பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக சுவாமி அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து ஏன் நீங்கள் இங்கு வருகிறீர் என்று, நானே உங்களிடம் வருகிறேன் என்று பக்தர்களை தேடி காண வந்திருக்கிறார் இந்த பக்தரின் பிரியன். குழந்தைகள் தந்தையை மறந்தாலும் தந்தை மக்களை மறப்பது உண்டா? அதேதான் சீனிவாசன் செயலில் காண்பித்திருக்கிறார். ஓம் சேஷாத்ரி நிலையாய நமஹ, ஓம் தேவாய நமஹ, ஓம் கேசவாய நமஹ, ஓம் மதுசூதனாய நமஹ, ஓம் அமிர்தாய நமஹ, ஓம் மாதவாய நமஹ, ஓம் கிருஷ்ணாய நமஹ, ஓம் ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ, ஓம் ஞான பஞ்சராய நமஹ, ஓம் ஸ்ரீ வத்சவக்ஷசே நமஹ, ஓம் சர்வேஷாய நமஹ, ஓம் கோபாலாய நமஹ, ஓம் புருஷோத்தமாய நமஹ, ஓம் கோபீஸ்வராய நமஹ,
ॐ परञ्ज्योतिषे नमः ॐ वैकुण्ठपतये नमः இதோ கனகபுரம் ஸ்ரீனிவாசர் கோவிலின் மகாத்வாரம். இந்த மகாத்வாரத்தின் உள்ளே நுழைந்து போவதே ஒரு மகா பாக்கியம். கற்பனைக்கும் எட்டாத வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் சிலையை இந்த மகாத்வாரத்தில் சிற்பிகள் வடிவைத்திருக்கிறார்கள். கணபதியும் இங்கே அமைந்து இருக்கிறார். சங்கு சக்கர நாமத்தையும் இங்கே காணலாம். எவ்வளவு அழகான கலையின் மகாத்வாரம்! இது முக்தி கொடுக்கும் துவாரம், பூவைகுண்ட துவாரம். இந்த துவாரத்தில் இருந்து உள்ளே நுழைந்தால் யானை தும்பியை தூக்கி வணங்கி வரவேற்கின்ற ஒரு சிற்பம். ஓம் த்ரிதாம்னே நமः ஓம் த்ரிகுணாஸ்ரயாய நமः ஓம் நிர்விகல்பாய நமः ஓம் நிஷ்களங்காய நமः ஓம் நிராதங்காய நமः ஓம் நிரஞ்சனாய நமः ஓம் நிராபாசாய நமः ஓம் நித்யத்ருப்தாய நமः ஓம் நிர்குணாய நமः ஓம் நிருபத்ரவாய நமः ஓம் கதாதரா. எதிரில் கருடகம்பம். ஓம் ஷார்ங்கபாணயே நமः ஓம் நந்தகினே நமः. அழகான கோபுரம். எல்லாமே இங்கு அழகு, அற்புதம். இங்கே சிற்பிகள் கலைக்கு அளவே இல்லை. ஓம் கடிஹஸ்தாய நமः ஓம் வரப்ரதாய நமः ஓம் அநேகாத்மனே நமः ஓம் தீனபந்தவே நமः ஓம் ஆர்த்தலோகாபயப்ரதாய நமः ஓம் ஆகாஷராஜவரதாய நமः ஓம் யோகிஹ்ருத்பத்மமந்திராய நமः ஓம் தாமோதராய நமः ஓம் ஜகத்பாலாய நமः ஓம் பாபத்யாய நமः ஓம் பக்தவத்சலாய. சுவாமியின் சந்நிதியில் படமெடுத்து நின்ற ஆதிசேஷன் எவ்வளவு அற்புதம்! ஓம் ஜட்டாமகுடசோபிதாய நமः ஓம் சங்கமத்யோல்லசன்மஞ்சுளகிங்கிண்யாட்யகரண்டகாய நமः ஓம் நீலமேகஸ்யாமதனவே நமः ஓம் பில்வபத்ரார்ச்சனப்ரியாய நமः ஓம் ஆர்வத்தோடு நிர்மாணம் செய்த ஆலயம் இது. கனகபுரா வெங்கடேஸ்வர ஆலயம். இங்கே வெங்கடேஸ்வரா நாம ஜபம் தினந்தோறும் பக்தர்களை மகிழ வைக்கும். இந்த ஸ்தலத்துக்கு சுமார் 800 வருஷ இதிகாசம் இருக்கிறது. இங்கு இருக்கும் ஸ்ரீனிவாசனின் விக்கிரகத்தை ஸ்ரீ வசிஷ்ட மகரிஷிகள் பூஜை செய்து கொண்டு இருந்ததாக வரலாறு. இங்கே தேவிக்கு பிரத்யேகமான கோவில் இல்லை. தேவி சுவாமியின் வக்ஷஸ்தலத்தில் இருப்பது இங்கு விசேஷம். இங்கு மகாசுத்த பௌர்ணமி நாளில் திருவிழா நடக்கும், அல்லது வருஷா வருஷம் யாகமும் நடக்கும். சுவாமி ஸ்ரீனிவாசன் பக்தனான நாட்டாமையின் கனவில் தோன்றி, நான் கல்யாணியில் உள்ளேன், என்னை நீ பிரதிஷ்டை செய் என்று சொல்லி இந்த இடத்தில் பிரதிஷ்டை ஆயிருக்கிறார். இங்கேயும் விஷ்ணு சக்கரம் இருக்கிறது. பக்தர்களுக்கு பாக்கியமாக இருக்கிறது. ஓம் கட்கதாரிணே நமः ஓம் தனார்ஜன சமுத்சகாய நமः ஓம் घनसारलसन्मध्य कस्तूरी तिलकोज्ज्वलाय नमः ओम सच्चिदानन्दरूपाय नमः ओम जगन्मङ्गलदायकाय नमः ओम यज्ञरूपाय नमः ओम यज्ञभोक्त्रे नमः ओम चिन्मयाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम परमार्थप्रदाय नमः ओम शान्ताय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम मत्स्यरूपाय नमः ओम श्रीमते नमः
जगदीश्वराय नमः। श्रीवेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावळि सम्पूर्णम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं स्वामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्। मृत्स्नामत्सिंहेति यशोदा ताडनशैशवसन्त्रासं व्याधितवक्त्रालोकितलोकचतुर्दशलोकालिं लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्। त्रयीविष्टपरिपुवीरज्ञं क्षितिभारज्ञं भवरोगज्ञं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारं वैमल्य स्फुटचेतो वृत्तिविशेषाभासम् अनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्। गोपालं प्रभुलीला विग्रह गोपालं कुलगोपालं गोपीखेलन गोवर्धन धृत लीलालालित गोपालं गोभिर्निगदित गोविन्द स्फुटनामानं बहुनामानं गोधीगोचर दूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्। गोपीमण्डल गोष्ठीभेदं भेदावस्तमभेदाभं शश्वद्गोकुरनिर्धूतोद्गत धूलीधूसरसौभाग्यं श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्। स्नानव्याकुलयोषित्वस्त्रमुपादायागमुपारूढं व्यादित्सन्ते रथदिग्वस्त्र दातुमुपाकर्षन्तं ताः नितूतत्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तस्तं सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्। कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालघनाभासं कालिन्दीगतकालीय शिरसि सुनृत्यन्तं मुहूर्त्यन्तं कालं कालकलातीतं कलितादेशं कलिदोषघ्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्। वृन्दावनभुवि वृन्दारकगण वृन्दाराधितवन्देऽहं कुन्दाभामलमन्दस्मेर सुधानन्दं सुहृदानन्दं वन्द्याशेष महामुनिमानस वन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्याशेष गुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमानन्दम्।
गोविन्दाष्टकमेतत् अधीते गोविन्दार्पित चेतायः गोविन्द अच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति गोविन्दाङ्घ्रि सरोजध्यान सुधा जलधौत समस्ताघः गोविन्दं परमानन्दामृतम् अन्तस्तं स समभ्येति। श्रीवेङ्कटेशमतिसुन्दरमोहनाङ्गम् श्रीभूमिकान्तमरविन्ददलायताक्षम् प्राणप्रियं परमकारुणिकाम्बुराशिम् ब्रह्मेशवन्द्यममृतं वरदं नमामि। अखिल विबुधवन्द्य विश्वरूपं सुरेशं भयवरदहस्तं कञ्चजाक्षं रमेशं जलधरनिभकान्तिं श्रीमहीभ्यां समेतं परमपुरुषमात्यं वेङ्कटेशं नमामि।
वेङ्कटेशो वासुदेवो वारिजासनवन्दितः स्वामी पुष्करिणीवासः शङ्खचक्रगदाधरः पीताम्बरधरो देवो गरुडरूढशोभितः विश्वात्मा विश्वलोकेशो विजयो वेङ्कटेश्वरः एतानि 12 नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णोः सायुज्यमाप्नुयात्। విఘ్నేశుని మదిని తలచి గోవింద నీదు కళ్యాణ కథను పాడెదము గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద శివక్షమందు కాలు మోప గోవింద ఆతని అరికాలి నేత్రమణచినావు గోవింద మహాలక్ష్మి నిన్ను విడిచి భువిని చేర గోవింద ఎడబాటుకులో నైకడు వేగినావు గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద వియోగమందు మిగుల వగచి గోవింద భువిని చేరి కానల వెదుకాడినావు గోవింద తిండి మాని తిరిగి శేషగిరిని చేరి గోవింద వల్మీకమునందు వాసముండినావు గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద బ్రహ్మరుద్రులిరువురు నీ స్థితిని గాంచి గోవింద మాయ గోవులేగ రూపు దాల్చినారు గోవింద శ్రీలక్ష్మి గొల్ల వనిత రూపమందు గోవింద ఆ గోవుల చోళపతికి అమ్మెనంట గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద చెంత చేరి గోవింద ప్రతిదినము క్షీరమిచ్చి ఆర్తి తీర్చె గోవింద గోపాలకుడు ఒకనాడి వింత చూచి గోవింద ఆగ్రహించి గోవును వధించబోయే గోవింద 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 వెంకటేశ
వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద. రక్షించడి ప్రయత్నమున గోవింద నీ తలకే తొలి వేటున గాయమాయ గోవింద నీ కోపము చోళపతికి శాపమాయ గోవింద పిశాచి రూపమతనికి సంప్రాప్తమాయ గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద. దుఃఖితుడై చోళరాజు ప్రార్థించగ గోవింద దయతో పరిహార పదము చూపినావు గోవింద పద్మావతి పరిణయ సమయమునందు గోవింద అతని శాప విమోచనము అగునంటివి గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద. ఔషధమును వెదకి కొనుచు గోవింద శ్రీవరాహాశ్రమమును చేరినావు గోవింద వకుళమాత పరిచయమై ఆదరించే గోవింద తలగాయము త్వరలోనే మానిపోయే గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద. వెడలినావు గోవింద మదగజమును చూచి వెంట తరిమినావు గోవింద అలసి సొలసి పూదోటను చేరినావు గోవింద అటనే పద్మావతిని కాంచినావు గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద. చూపులు వలపుల వల వేసినంత గోవింద పద్మావతి యందు ప్రేమ అధికమాయ గోవింద మారు వేషమందు ఇష్ట సఖిని చేరి గోవింద సోది చెప్పి కానున్నది తెలిపినావు గోవింద 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 వెంకటేశ గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద. మనిపినావు గోవింద ఆకాశరాజు సమ్మతిని పొందినావు గోవింద
ధ్యేయముగా గోవింద భువిపై అరుదెంచిలీల చూపినావు గోవింద తొండమాను గుడిలో కొలువుండినావు గోవింద కలియుగమున భక్త జనుల బ్రోచినావు గోవింద 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 శ్రీనివాస గోవింద. இது கரிகிரி மலை. இது இயற்கையின் உருவம். பாம்பின் போன்ற கால்பாதை. பார்க்க எவ்வளவு இன்பம். ஹரியின் நாமஸ்மரணம் செய்து கொண்டு இந்த பாதையில் யாத்திரை செய்வதே ஆனந்தம், பரமானந்தம், ஆத்மானந்தம். कल्याणगुणोल्लासं चिद्विलासं महाजसं शेषाद्रिहस्तकावासं श्रीनिवासं भजामहे वाराहवेषधरणं लक्ष्मीमोहनविग्रहं वेदान्तगोचरं देवं वेङ्कटेशं भजामहे श्रीनिवासं भजामहे वेङ्कटेशं भजामहे. साङ्गानामर्चनाकारं प्रसन्नमुखपङ्कजं विश्वविश्वम्बराधीशं वृषाद्रीशं भजामहे कन्नत्कनकवेलाढ्यं करुणावरुणालयं श्रीवासुदेवचिन्मूर्तिं शेषाद्रीशं भजामहे श्रीनिवासं भजामहे वेङ्कटेशं भजामहे. घनाघनं च शेषाद्रिशिखरानन्दमन्दिरं श्रितचातकसंरक्षं सिंहाद्रीशं भजामहे मङ्गाकलत्रं पद्माक्षं कस्तूरीतिलकोज्ज्वलं तुलस्यादिमनःपूज्यं तारागणविभुं सदा श्रीनिवासं भजामहे वेङ्कटेशं भजामहे. स्वामी पुष्करिणी तीर्थवासं व्यासाभिवर्णितं स्वाङ्घ्रिसूचितहस्ताभ्यं सत्यरूपं भजामहे श्रीमन्नारायणं श्रीमद्ब्रह्माण्डवसनं परं ब्रह्मण्यं सच्चिदानन्दं मोहसीतं भजामहे श्रीनिवासं भजामहे वेङ्कटेशं भजामहे. अञ्जनाद्रीश्वरं लोकरञ्जनं मुनिरञ्जनं. இந்த சன்னதி ரதத்தை நிற்பாட்டும் இடம். கல் மண்டபங்கள் ஒவ்வொன்றும் அழகோ அழகு. இங்கு சிற்பிகள் புகழ்பெற்று இருக்கிறார்கள். துளசி பிருந்தாவனத்தில் பூஜை ஜென்ம ஜென்மத்தின் விசேஷம். இது கரிகிரியில் பக்தருக்கு
தேவரின் ஆசீர்வாதத்தோடு தேவியின் கருணை சேர்ந்து கிடைக்கும் பாக்கியம். இந்த ஆலயத்தை மைசூரின் புலி திப்பு சுல்தான் கட்டியதாக அங்கு இருப்பவர்கள் சொல்கின்றார். இங்கே கரிகிரியில் ஒவ்வொரு கற்களும் எவ்வளவு அழகு! சிற்பிகள் அவர்கள் மனதை வைத்து சிருஷ்டி செய்த கலை நயனானந்தம். பிரதாயகம் லோகைகநாயகம் ஸ்ரீமத் வெங்கடாத்ரீஷமாஶ்ரயே ஸ்ரீனிவாசம் பஜாமஹே वेंकटेशं भजामहे। वेंकटाद्रिहरे स्तोत्रं 12 श्लोकसंयुतं यः पठेत् सततं भक्तः तस्य मुक्तिः करे स्थिता। त्वन्नामको वेंकटाद्रिः स्मरतो वेंकटेश्वरः तस्य संस्मरणादेव व्रजामि सततं हरिं। वेंकटेशपदद्वन्द्यं व्रजामि शरणं सदा। हयात् पातु स देवेशो श्रीहरिभक्तवत्सलः। இந்த இடத்தில் பத்மாவதி தேவியும் நின்று பக்தர்களை ஆசீர்வதிக்கின்றனர்.